eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, cause I'm falling deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapika Sapitri. Di sini kita akan membuat cairan hand sanitizer dan cairan disinfektan. Baiklah, bagaimana cara membuat cairan hand sanitizer dan apa itu cairan hand sanitizer dan cairan disinfektan? Baik. Selamat menyaksikan. Siapkan wadah yang berisi 1 liter air dan siapkan sendok, siapkan wipol, lalu siapkan penyemprot